Students, in the previous two videos, we have completed the two parts of this chapter. We studied how the writer got the table, how he reread the letter. In the second part, we have studied what is about the letter, okay, and about the army camp, about the war time, and about the Christmas celebration. In this video, we are going to study the third part of this chapter. So let's start the video. I am Avinash Pradhan. Welcome to Vidyasri classes. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. ମୁଁ ସେଇ ଲେଟରକୁ ଫୋଲ୍ଡ କଲି ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଏନଭଲପ୍ ଭିତରେ ରଖିଦେଲି. ଆଇ କେପ୍ଟ ଏୱେକ୍ ଅଲ୍ ନାଇଟ୍. ମୁଁ ସେଇ ରାତିରେ ଟୋଟାଲି ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ. ସାରା ରାତି ମୁଁ ଚାହିଁକି ଅଛି. ବାଇ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଇ ନ୍ୟୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ହେଡ୍ ଟୁ ଡୁ. ସେଇ ସକାଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ଆଇ ଡ୍ରୋଭ୍ ଇନ୍ ଟୁ ବ୍ରିଡପୋର୍ଟ ଜଷ୍ଟ ଏ ଫ୍ୟୁ ମାଇଲ୍ସ ଏୱେ. ମୋ ଘରଠାରୁ ବ୍ରିଡପୋର୍ଟ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଲି. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ପଚାରିଲି ଯିଏକି ତା କୁକୁର ସହିତ ଯାଉଥିଲା. ତାକୁ ପଚାରିଲି କପର ବିଚେସ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି. ହାଉସ୍ ନମ୍ବର 12 turned out to be nothing but a burned out cell. ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଦେଖିଲି ହାଉସ୍ ନମ୍ବର 12 ଆଉ କିଛି ବି ଟୋଟାଲି ନାହିଁ, ସେ ପୁରାପୁରି ଜଳି ଯାଇଛି. The roof gaping, the windows boarded off. I knocked at the house next door and I asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. MacPherson. ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଡୋରକୁ ନକ୍ କଲି ଏବଂ ମିସେସ୍ ମ୍ୟାକପର୍ସନ୍ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, whereabouts means କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି. Oh yes, said the old man in his slippers. He knew her well. ସେଇ ଲୋକଟି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ. A lovely old lady. He told me a bit muddle-headed. Muddle-headed means confusion or confused. Okay. Next. But at her age, she was entitled to be, wasn't she? 101 years old. ସେ କହିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଯାହାକି 101 years old. She had been in the house when it caught fire. ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଘରେ ଫାୟାର କ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲା और ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନିଆଁ କିପରି ଲାଗିଲା, ବଟ୍ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଲାଗିଥାଇପାରେ. କାହିଁକି? why? she used candles rather than electricity. okay, that is the reason. ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବଦଳରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଠାରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥାଇପାରେ. ବିକଜ୍ ସି ଅଲୱେଜ୍ ଥଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ୱାଜ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍. କାହିଁକିନା ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ୱାଜ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍, ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ. ଦ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଗଟ୍ ହେର୍ ଆଉଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଇନ୍ ଟାଇମ୍. ସି ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଏ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ନାଉ, ହି ଟୋଲ୍ଡ ମି. ବର୍ଲିଂଟନ୍ ହାଉସ୍ ଅନ୍ ଦ ଡର୍ଚେଷ୍ଟର ରୋଡ୍ ଅନ୍ ଦ ଅଦର ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଉନ୍. ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ସେଇ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ. ଆଣ୍ଡ ନାଓ ସି ଇଜ୍ ଇନ୍ ଏ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍. ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବର୍ଲିଂଟନ୍ ହାଉସ୍ ଅନ୍ ଦ ଡର୍ସେଟ୍ ରୋଡ୍ ଅନ୍ ଦ ଅଦର ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟାଉନ୍. ଟାଉନ୍ର ଅଦର ସାଇଡ଼୍ରେ ସେଇ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ସେ ଅଛନ୍ତି. ଆଇ ଫାଉଣ୍ଡ ବର୍ଲିଂଟନ୍ ହାଉସ୍ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଇଜିଲି ଏନଫ୍. ମୁଁ ବର୍ଲିଂଟନ୍ ହାଉସ୍ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍କୁ ଇଜିଲି ପାଇଗଲି. ଦେର୍ ୱେର୍ ପେପର୍ ଚେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇନ୍ ଦ ହଲ୍ୱେ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଟେଡ୍ କ୍ରିସମାସ୍ ଟ୍ରି ଷ୍ଟୁଡ୍ ଇନ୍ ଦ କର୍ଣ୍ଣର ୱିଥ୍ ଏ ଲୁଜ୍ ସାଇଡ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଅନ୍ ଟପ୍. ମୁଁ ଦେଖିଲି ସବୁ ଜାଗାରେ ପେପର ଚେନ୍ କରାହେଇଛି. ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଚାଲିଛି, କ୍ରିସମାସ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍. ବିକଜ୍ ଏହି ଦିନଟି କ୍ରିସମାସ୍ ଦିନ ଥିଲା. କାହିଁକିନା ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ରାଇଟର କ୍ରିସମାସ୍ ଦିନ ହିଁ ସେଇ ଟେବୁଲକୁ ରିପେୟାର କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ. ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ତ ସେଇଠି ଲାଇଟିଂ ବି ହେଇଥିଲା, କ୍ରିସମାସ୍ ଟ୍ରି ବି ଥିଲା. ଆଇ ସେଡ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କମ୍ ଟୁ ଭିଜିଟ୍ ମିସେସ୍ ମ୍ୟାକପର୍ସନ୍ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ହେୟାର ଏ କ୍ରିସମାସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ. ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ କହିଲି ମୁଁ ମିସେସ୍ ମ୍ୟାକପର୍ସନ୍ଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରିସମାସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଛି और गिफ्ट ନେଇକି ଆସିଛି. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. ମୁଁ ସେଠି ଡାଇନିଂ ରୁମ୍ ଥ୍ରୋ ଦେଖିଲି ସମସ୍ତେ ସେଠି ପେପର ହେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ
singing, that means गीत गाउछन्ती. The matron had a head on to and seemed happy enough to see me. Matron मध्ये गोटे टोपी पिन्थिला, हैट लगैथिला. Matron means जे कि सेही जगार तदारख करिथाए. ओके, and seemed happy enough to see me. से मते देखि बहुत खुशी हेले. She even offered me a mince pie. Mince pie means a sweet. Okay, she walked me along the corridor. Mrs. Macpherson is not in with the others, she told me. से मते कहिले कि मिसेस मैकफर्सन एमानक सहित नाहांती. She is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. से आज बहुत कन्फ्यूजन होइकि थिले, तांको माइंड रे किछि गोटे चालुथिला, तो सेहिथि पय से उदास थिले, तांको हमें रेस्ट देबा को छाड़ दिछु. She has no family, you know, no one visits, so I am sure she will be only too pleased to see you. तांको फैमिली रे केही नांती, तांको केही मध्ये आज पर्यंत देखिबा को आसंतिनी, तो आज से तुमको देखि बहुत खुशी हेबे. आई थिंक शी टुक मी इनटू ए conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. से मते नहीं बगीचा रे छाडले, जोठी कि प्लांट अछि, potted plants मध्ये अछि, जोथि कि माने छोटो छोटो जगह रे प्लांट लगाए थे. ओके, द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर. मु देखिली गोटे ओल्ड लेडी व्हील चेयर ऊपर बसिछि. हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. She had silver white hair pinned into a wispy bun. तारो हेयर सिल्वर कलर रो हेइ छै एवं wispy bun means से तारो हेयर को एमिति बांधी के रखि छै. ओके, नेक्स्ट. She was gazing out at the garden. से गार्डन को देखुतले. Hello, I said. मो तांको हेलो बोली कहली. She turned and looked up at me vacantly. से मते आश्चर्य है के चाहिथिले. Happy Christmas, Connie. I went on. मु तांको पाखो गली एंड हैप्पी क्रिसमस कनी बोली विश कली. आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स. एज आई वाज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माय फेस. ओके, मु तांको कहली आई फाउंड दिस, मु यहा पाइजे, आई थिंक इट्स योर्स. मु जेतेबेले कहूथिली तांको से मोर आखि को ही देखिथिले. एज आई वाज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माय फेस. आई ओपनड द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर. मु से टिन बॉक्स को ओपन कले एवं तांको देली. दैट वाज द मोमेंट हर आईज लिट अप विथ रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विथ ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस. तांको फेस रे हैप्पीनेस आसी जाइतला. काहे ना ए टिन बॉक्स टी मिसेस मैकफर्सन को थिला. आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट. मु तांको एक्सप्लेन कली जहाँ सब घटना घटी जाइतला से डेस्क विषय एवं केमिति एही टिन बॉक्स को पाइली. बट आई डोंट थिंक सी वाज लिसनिंग. बट मते लागुतला से मते जेमिति सुनु नाहांती. फॉर ए व्हाइल सी हैड नथिंग बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स. मु देखिली से मते किछि भी कहू नाहांती, बट से लेटर टिको से टेंडरली मीन्स स्मूथली धरिथिले. सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माय हैंड. सडनली से मो हैंड को धरिदेले. हर आईज वेर फिल्ड विथ टीयर्स. तांका आखि टीयर्स रे फुल हो जाइतला. हर आईज वेर फिल्ड विथ टीयर्स. आखिरे लुह थिला. यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट. से मते कहिले तुमे मते आगर कहितला जे तमे क्रिसमस रे मो पाख को आसीबो. एंड हियर यू आर. एवं तमे आसी जाइछ. द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. यह मो पई द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, दुनियार सबुठार बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट तमे आज मते देइछ. कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन. से मते जिम बोली भाबी कि मते कहिले कम क्लोजर जिम डियर एंड सिट डाउन. आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड सी किस्ड माय चीक. ओके, मु तांको पाखरे बसिली एंड सी किस्ड माय चीक. आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे. मु आगरु तुम लेटर को सब बेले पढ़ुथले. एंड आई वांटेड टू हियर योर वॉइस इन माय हेड. मु वर्तमान तुमर वॉइस को सुनिबा को चाहूची. इट ऑलवेज मेड मी फील यू वेर विथ मी. मते यह सब बेले फील करे जे मु तमे मो सहित अछ. एंड नाउ यू आर. एवं एबे तुमे सतरे अछ. नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ. तो एही लेटर को तुमे मो पई पढ़ी दियो. वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर. यह तुमे करि परिबो कि मो पई. आई जस्ट वांट टू हियर योर वॉइस अगेन. मु तुमर वॉइस को पुणी थरे सुनिबा को चाहूची. I would love that so much, and then perhaps we will have some tea. And तापरे हमें
किसी टी पीवा। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक मार्जिपियन ऑल अराउंड। मु तुम गोटे मार्जिपियन केक तैयारी कर जहाँकि तुम फेवरेट थिला। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपियन। मु जानी तुम मार्जिपियन को केते लव करुछ। द राइटर्स नेम इज माइकेल मरपुर्गो। ओके, थैंक यू।